नमस्कार समस्त छात्र छात्री मानक मु स्वागत जनाऊँगी। दशम श्रेणी संस्कृत बही थिबा आमे अनुच्छेद विभागटी को पढ़ा। विषयटी नाम हेउछि असाध्य साधनम। यार अर्थ असाध्य कार्य को केमिति आमे साधन करिवु। तो चलंतु देखिए विषयटी को आरंभ करिबा। बेप वेदः नाम कश्चित् शिशुः पाठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। बेपवेद नाम रे जड़े शिशु तांकर बापा कौन कले तांको पाठ पढ़ाई गुरु गृह को पठाइले। स प्रथमतः व्याकरण पठितुम आरब्धवान। से प्रथमे व्याकरण पढ़ा आरंभ कले। बेपवेद स्थूल बुद्धि तथा परिश्रम कातरश्च। बेपवेद मोटा बुद्धि एवं परिश्रम कातर थिले। पाठे तस्य अमनयोगम अवलोक्य सहपाठिनः तम उपहसन्ति स्म। पाठरे तार अमनोयोग देखि तांकर सहपाठी माने ताकू उपहास करुथिले। सहपाठीनाम उपहास प्रसंग स गुरवेहे निवेदयत। उपहासर कारण से तांकर गुरु को सीए जणाइले। गुरुस्तम उक्तवान। गुरु तांकू कहिले, वत्स हे वत्स तव कृते मम महान प्रयत्नः विफलः जातः। तुम पाई मोर सकल प्रचेष्टा वृथा ହେଲା। यदि इच्छसि तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा याहि। जदि चाहुच इच्छा करुछ तेबे तुमे अन्य विद्यालय किंबा घर को चली जाओ। एतत् श्रुत्वा बेपवेदेन चिन्तितम् अन्यत्र गमनेन कः लाभः। यह शुणी बेपवेद चिंता कले अन्य स्थान को गले कौन बा लाभ। मूर्खे मयि पिता माता बा न स्नेह करिष्यति। मते मूर्ख जानी मोर पितामाता मते स्नेह करिबे नाही। मम जीवन धिक्, मोर जीवन धिक्। भिन्न खिन्न मानसः स सरोवरं निकषा गत्वा पार्श्वे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। खिन्न मानसः मन दुखरे मन हृदय को दुख करी से स सरोवर निकषा सरोवर निकटरे पोखरी निकटरे गत्वा पार्श्वे सरोवर निकट को जाई पार्श्व पाखरे उपविश्य पार्श्वे बसी चिंतापरः अतिष्ठत्। चिंतापर ही बसी गले। तदा केचन स्त्री जनाः जलं नेतुमागतः। तदा से समय रे केचन स्त्री जना किछि स्त्री लोक जल नेबा पाई सेठाको आसिले। ते जलपूर्ण घटान पार्श्वांतर्गतेषु गतेषु अस्थापयन। ते जलपूर्णा घटान से माने कौन कले ना से जलपूर्ण घट को पाछ पाखरे गोटे गतरे से माने ताकू रखिले। अथ बेपवेदः एकं स्त्रीजनं पृच्छत् मातः। अथ तेणु बेपवेद जड़े स्त्रीलोक को पचारे, हे माता घट स्थापनम एतानि गर्तानि निमित्तानि किम। घट स्थापन द्वारा रखिबा द्वारा यही गर्त कौन निर्माण होइछि करा जाइछि। गर्त को कौन निर्माण कराइछि। न हि वत्स्य ना ना वत्स्य घट भारादेव क्रमश गर्तानि जातानि इति स्त्री जनेन उक्तम। घट भाररे से जो माठिया भाररे यही गात गुड़िक तैयारी हो जाइछि बोली स्त्री लोकटी कहिला। एतत् श्रुत्वा बेपवेदः विस्मितः अचिन्तयत्। यह शुणी स्त्री लोकटी यह शुणी बेपवेद स्त्री लोक नुह बेपवेद यह शुणी स्त्री लोकटी पाखरु एकथा बेपवेद शुणी से चिंता कला। सुकठिनः पाषाणः यदि मूर्तिका पात्रेण क्षुण्णः तर्हि स्थूल बुद्धिरहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। यह माने सुकठिन पाषाण यदि सुकठिन पत्थर जदि माटी पात्रर भाररे क्षय होई पारुछि तेबे मो मोटा बुद्धि काहेकि क्रमे क्रमे व्याकरण आयत्त न करि पारिबि। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत। साधु उक्तम उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथः। तदारभ्य स व्याकरण पठित्वा से ही दिन आरंभ करी से व्याकरण पढ़िबा आरंभ कले।
ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କଲା। ସାଧୁକ୍ତମ୍ ସାଧୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ନ ମନର୍ଥ। ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଏ, ମନୋକାମନା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ଗୁରୁ ବେପବେଦଂ କିମ୍ ଉକ୍ତବାନ୍। ଗୁରୁ ବେପବେଦଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ପରିଶ୍ରମ କାତର ବେପବେଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ରେ ବସ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଯତ୍ନ ବିଫଳ ହେଲା। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗୃହକୁ ଯାଅ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସହପାଠିନଃ ବେପବେଦଂ କଥମ ଅପହସିତବନ୍ତଃ। ସହପାଠୀମାନେ ବେପବେଦଙ୍କୁ କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ବେପବେଦ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କାତର ଥିଲା, ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ। ବେପବେଦ ବିସ୍ମିତ କିମ୍ ଚିନ୍ତିତବାନ୍। ବେପବେଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ବେପବେଦ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା, ସୁକଠିନ ପଥର ଯଦି ମାଟି ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୋ ଭଳି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାକରଣ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନ ପାରିବ? ଏବେ ଘଟିକୁ ଦେଖିବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନଃ ବେପବେଦଂ କିମ୍ ଉକ୍ତବାନ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବେପବେଦଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ବେପବେଦ ପ୍ରସ୍ତର ପାହାଚ ଉପରେ ମାଠିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାତ ତିଆରି କରିଛୁ କି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଥିଲା, ନାହିଁ ନାହିଁ ପୁଅ, ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କର। ବେପବେଦ କୁତ୍ର ପ୍ରେଷିତଃ। ବେପବେଦଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ପିତା ବେପବେଦଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର। ବେପବେଦ କିଂ ପଠିତୁମ୍ ଆରବ୍ଧବାନ୍। ବେପବେଦ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ବେପବେଦ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପାଷାଣେ କଥଂ ଗର୍ତ୍ତାନି ଜାତାନି। ପଥରରେ କିପରି ଗାତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ବାରମ୍ବାର ମାଠିଆ ପଥର ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାଠିଆ ଭାରରେ କ୍ରମଶଃ ପଥର ଉପରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନଃ ବେପବେଦଂ କିମ୍ ସମ୍ବୋଧିତବାନ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ବେପବେଦ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ବେପବେଦ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ବେପବେଦ କେନ ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ଅଲଭତ୍। ବେପବେଦ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲେ? ବେପବେଦ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ି ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।